तो हाय एवरीवन समस्त को नमस्कार जय जगन्नाथ आशा करुच्ची आपण समस्ते बहुत बढ़िया थे आज आम ट्रलर आंकर होती माने माछ जेहेतु होना से दिन में माछ ना से आंकर होती तो भाविली बड़ भाई मान सहित अच्छी तो आपण सहित कथा भी हाँ से तो देखी पड़े आउ गोटे बंधा है आम पछपटे आम आग पटे भी आउ गोटे बंधा है ट्रलर भाई आम कौ दिन आसिले हम आसिले 2 दिन हो गलानी ना 3 दिन हो गला एटा आज की 3 दिन हेलानी आम आसिलुणु तो भाई माछ ना माने माछ होइदिले के अधिया दिया होइतांते माछ ना हां माछ होइदिले 3 दिन रे माछ हे एनरा फुल हे थांत भाई मालिक तेल 400 तेल लॉस है माने लॉस रे आइटम पर लॉस रे चलछि माछ होना जेतु 40000 लॉस रे देखिवा कोन माछ पडुछि कोन नाही तो भाई रोसई कोन को जाय गलानी रोसई सरिया पुरा सेले हो बापन रोसई देखौछि आ अलगा सब किछि देखौछि कंचा माछ रोसई हिछि कंचा माछ आज रोसई खाइला बेले म आपन सहित शेयर करबी केमदी हम खाउछु कंचा माछ तरकारी तो देखि पड़थिबे एडा होछि हमर आमे कुलो पाखा पाखी अछु तो कुलो देखा जाउछि तो ए कोणार्क चंद्रभागा कूले अछु आमे तो मु आपन देखुछि चंद्रभागा तो पछपटे देखंतु माने समुद्र भितर अलग प्रकार सीन जाल आज ये जाल पड़ा जदि हुए तो ये जाल चेंज होगी आ बड़ जाल पड़ो तो से प्रिपेरेसन रे आम अच्छु तरकारी देखिए पूरा कंचा माछ आज तरकारी पूरा पानी फुल दे देइछंदी भाई तापर फुटुची आ अलग प्रकार खाइला बेले मैं आपको देखी आम फ्रंट रे देखि पड़े आ गोटे ट्रलर अच्छी भाई जनक ट्रलर पछपट बस बनिश कंटा पकाउछंदी तो देखंतु एटा हूँ चंद्रभागा लाइट हाउस देखा देखी पड़े लाइट हाउस देखा छोटे चंद्रभागार लाइट हाउस जो सेटा देखा तो चंद्रभागा कूल लोक मैंने अच्छा एवटू मत देखा आपण देखी पार नी भावुँ मु तो ये मत भोक गलानी जोरे तरकारी भी सरला भाई पूरा इच्छा कि माने मु तरकारी कर वीडियो कर कंचा माछ तरकारी सो आसतु वीडियो भी कर देखा तरकारी केमती लगुच माने केमती बसी ट्रलर रे खाऊ सेटा भी आपण सहित शेयर कर आसतु हाँ तरकारी एति कौन लो ना पानी मरनी ओहो तरकारी भाई हेनी कहछ हे गलानी ना तरकारी हे गला आइनी बर तरकारी पानी अधिया टे ऊपर दी जाओ माछ पेटी जीव सेंदी गले दियो दबा ही दियो जिन दो हम देखिबो थे केमती बस शिक्षा जाए बसा होकर खाऊँ सेमती मुझे खाइबानी भी से बसबी ये तो माछ सीझिनी ठीक तरकारी जो मैंने खाऊ कहते माछ ठीक सीझिनी तो सीझी जाऊ पुलिस कुछ नहीं करती आपण सहित शेयर कर वीडियो भाई मैंने बसिकी फिल्म देखुं मूवी देखुं स्मार्ट शंकर मैं बहुत दुखी हो गया था बेटा इतना ज्यादा दुख हो गया कि अपने बासन स्टैंड एटा बासन एटा बासन रे जहा लागि जे आपण घरे सफा करिवे आपण पोखरी फुल हे जिवो तो भात हूँ ये अच्छी
ଏଇଠୁ ଭାତ ନେଲି। ତାପରେ ଇଏ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ତରକାରୀ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ତରକାରୀ ମୋ ହାତରେ ଏବେ ଭାତ ଅଛି। ଏବେ ମୁଁ ତରକାରୀ ପାଇଁ ପୁରା ଠିଆ ହେଇକି ଲାଇନରେ, କାରଣ ମାନେ ଯିଏ ବି ଆମେ ସବୁ ଆସିଛୁ ଟ୍ରଲରରେ, ତ ଖାଇବା ଟାଇମ ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ ସମସ୍ତେ ଏକାଥରେ ଆସି ଖାଆନ୍ତି, ତ ସମସ୍ତେ ଲାଇନ କରି ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି। ଆଜି ଯେହେତୁ କାମ ନାହିଁ ତ ସମସ୍ତେ ଆଗତଲା ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ପରେ ଆସି ଖାଇଲୁ। ମାନେ ଦେଖିବ ବୋଧେ ବ୍ରଶ ବି ଝୁଲା ହେଇଛି ଏଇଠି, ଯାହାର ଯାହାର ସବୁ ବ୍ରଶ ଅଛି ସେଗୁଡା ସବୁ ଏଇଠି ଝୁଲିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ତ ଏଇଠି ପରିବା ରହେ, ଏଇ ଯୋଉ ଜାଲରେ ପରିବା ରହେ, ମାନେ ଆଳୁ ଆଉ ରସୁଣ ପିଆଜ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ରହେ। କଞ୍ଚା ପରିବା ସବୁ ଫ୍ରି ସେଲରେ ରହେ, ଯୋଉଠି ଆଇସି ଷ୍ଟକ୍ ଅଛି। ଆରେ ଖାଉନା ଆସିକିରି କାମ ଅଛି ଖାଉନ କିରେ ଶଙ୍କର ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଛ ରେ ସ୍ମାର୍ଟ ଶଙ୍କର ଫିଲ୍ମ ଦେଖା ଯାଉଛି ତାଙ୍କର। ଆମର କଞ୍ଚା ମାନେ ଦେଖୁଛି। ଅଳତା ପକେଇ ଭାଇ ଭଲ ପିସ୍ ଦିଅ। ଗୋଟେ ଭାଙ୍ଗିଲା ହଳପୁର ଆଇଟମ ଆଉ ଗୋଟେ ଭୂତ ଚାନ୍ଦି तू जमाल के लिए आया है? हाँ। इससे पहले तुझसे कोई मिला है क्या? नहीं, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। हमारा प्रकाश को जानता है? ଥାଉ 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 अपन काका के अलावा किसी को नहीं କଞ୍ଚା जानता। ମାଛ ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ପିସ୍ ହବନି? तो उस तरफ से आया और मैं इस तरफ से। ଯା ହଉ, तो इसको कौन ठोका? ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ। କଞ୍ଚା ମାଛ ତ ମାଛ ମୋ ସାଥିରେ ଏବେ ରହିଗଲା, ମୁଁ ଏବେ ଆଗକୁ ପଳଉଛି, ପୁରା ଆଗରେ ବସି ଏକାଟିଆ ଖାଇବି। ଏଇଠି ବସିଲି ମୁଁ। ତ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି ଏବେ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାତ ତରକାରୀ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ଖାଇବି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବା, ଖାଇସାରିକିରି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରୁଛି। ଖାଦ୍ୟ ପିସରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ କୋଉ ଭଳିଆ ମାଛ ପିସ୍ ଅଛି। ଯେହେତୁ କଞ୍ଚା ମାଛ ତରକାରୀ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ମାଂସ ଗୁଡ଼ା ପୁରା ସଫ୍ଟ ଅଛି। ଯଦି ଭଜା ହେଇଥାନ୍ତା ନା ମାଛ ଗୁଡ଼ା ହାର୍ଡ ଥାନ୍ତା। ତ ଏବେ ପୁରା ଖାଇବା ସରିଲା, ପୁରା ପେଟ ଫୁଲ ଖାଇବାରେ। ଏବେ ପୁରା ଜାଲ କାମ ହଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମାନେ ମୁଁ କାଲି ରାତିରେ କହୁଥିଲି ଯୋଉ ଜାଲ କାଲି ରାତିରେ ପଡିଥିଲା ସେଇଟା ଏବେ ଫିଟିଆ ହଉଛି, ମାନେ ଫିଟିଆ ହେଇକିରି କେତେ ବାଟ ଲମ୍ବିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ବୋଟ ସେପଟରୁ ଏପଟ ଯାଇକି ଲମ୍ବିଛି, ତ କାମ ହଉଛି। ସେପଟ ଟ୍ରଲର ବି ଯୋଉ ସେପଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେପଟେ ବି କାମ ଚାଲିଛି। ମାଛ ଧରିଲେଣି ପଚାରି ବୁଝିବା। ଆଉ କଣ ଭାଇ ବନିଶୀରେ ମାଛ ପଡିଲେଣି? ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଲାଇଭ କେମିତି, ମାନେ ସେମାନେ ଇଏ ବୋଟ ମାନେ ଆମ ଇଏ ଟ୍ରଲର ଠାରୁ ସେ ଟ୍ରଲର ଟା ବହୁତ ବଡ। ଆଉ ସେଇ ଟ୍ରଲରରେ ମୁଁ ଆସିବା କଥା କିନ୍ତୁ ଆସିପାରିଲିନି। କଣ ଶୀତ ଲାଗୁଛି ଜୋରରେ, ସେ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ମତେ ଡାକୁଥିଲେ ମୁଁ ଆସିପାରିଲିନି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବଡ ଟ୍ରଲର କେମିତି ପାଣିରେ ଭାସୁଛି ସମୁଦ୍ରରେ। ଆମେ କୋଉଠି ଥିଲୁ? ଆମେ ଥିଲୁ ସେପଟରେ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ଏପଟେ ହେଇଗଲୁଣୁ। ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଏଇଠି ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା କୂଳଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ହଉଛି ନୋଳିଆ ବସ୍ତି ଆମର। ତାପରେ ଏଇଠୁ ଯେ ସବୁ ଟାପା ଥୁଆ ହେଇଛି ନା, ତ ତା ଏପଟେ ହଉଛି ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା। କେତେ ବଡ ରୋପ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମର ଆଙ୍କର ହେଇଛି କଣ, ସେ ଆଗ ଟ୍ରଲର ଆଙ୍କର ହେଇଛି, ତ ଇଏ ଟ୍ରଲର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଟ୍ରଲରରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ଆଉ ଇଏ ଟ୍ରଲର ପରେ ଦେଖୁଛି ଆମ ଇଏ ଟ୍ରଲରରେ ସେ ଟ୍ରଲର ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ମା ଯଜ୍ଞେଶ୍ୱରୀ କାମ ପୁରା ଚାଲିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଏଇଟା ହଉଛି କ୍ୟାପ୍ଟେନ ସିଟ୍। ଭଲ ଲାଗୁନି ଆ ଭିତରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ତ ଆପଣ ମାନେ ଚାରି ଚକିଆ ଚଲେଇଥିବେ ଯେହେତୁ, ତ ଚାରି ଚକିଆ ସିଟ୍
चार चकिया सीट रे आपण माने बसिबे तो स्टेयरिंग आपण पाइबे पूरा राउंड स्टेयरिंग एमती स्टेयरिंग नथिवो कारण मोर चार चकिया नाही मु जानि केमती कोन स्टेयरिंग थाए तो हम ट्रोलर रे एमती भाई स्टेयरिंग तो एडी बसिबे आपण चलेबे रोलर गाड़ी परिका लागिवो एमती झुली 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 चलेबे आ ये ट्रोलर एटा ही +1 देछि आधरे गोड रे किछि भी आवश्यक नाही ना अच्छी एक्सीलेटर ना अच्छी ब्रेक ना किसी नहीं एइथरे होची स्टीयरिंग हमर जो आगु जिवो आ पछु आसीबो बैक गियर कोंदी जागु एटा सेटा गोटे गियर आगु जिवो तो सब प्रकार के सुविधा अछि जीपीएस अछि वाकी अछि डिफेंडर अछि कोन डिफेंडर ना कोन एमती कोन कोंदी माने ट्रोलर किछि असुविधा हवार नाही तो जो माने भी समुद्र भीतर को आपण माने आसीछंती सियोर कमेंट करी जणांतु आउ जार माछ दरकार कि आपण माने कहूना कि समुद्र को आसी बोली जदि आसीबे ताहले मो सहित कांटेक्ट करिवे आउ एमती भलो भलो वीडियो देखिया पई मो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर निश्चय करंतु सब जाय रहिली तो जेतबळे नेक्स्ट टाइम माछ धरा हबो कोन माछ पडला कोसो माछ आउ आमे रोसी करी खाउछु कोन करछु से सब आपण सहित शेयर करी सब जाय विदाय दियंतु नमस्कार जय जगन्नाथ।